Većina muškaraca ne brije se ovako. Prosječan muškarac napravi oko 200 poteza prilikom brijanja, a više od pola su ponovljeni potezi. Gillette Serious Gel sa trostrukom zaštitom kod ponovljenih poteza pruža bolju zaštitu od pjene. Za sobom ostavlja sloj koji omogućava klizanje brijača. Bolje nego pjena, idealno za one koji vole ponovljene poteze. Gillette Serious Gel sa formulom za trostruku zaštitu, bolji za ponovljene poteze. Morate se na brzinu obrijati, ali vas je strah da se ne ogrebete i ne porežete. Uživajte u brzom brijanju sa Gillette Blue 3 brijačem. I to bez brige da ćete se ogrebati ili porezati. Blue 3 brijač s 3 oštrice i rotirajućom glavom prilagođava se svakoj crti vašeg lica. Za prave ljubitelje brzine. Brijte se neustrašivo brzo. Gillette Blue 3. Većina muškaraca ne brije se ovako. Prosječan muškarac napravi oko 200 poteza prilikom brijanja, a više od pola su ponovljeni potezi. Gillette Serious Gel sa trostrukom zaštitom kod ponovljenih poteza pruža bolju zaštitu od pjene. Za sobom ostavlja sloj koji omogućava klizanje brijača. Bolje nego pjena, idealno za one koji vole ponovljene poteze. Gillette Serious Gel sa formulom za trostruku zaštitu, bolji za ponovljene poteze. Program oštrica je ponovo tu. Donesite stari jednokratni brijač učestvujuće radnje i ostvarite 30% nižu cijenu prilikom kupovine Gillette Blue 3 brijača. Brijte se neustrašivo brzo. Neki izvori smatraju da je Prizren najstariji grad na Balkanu, a mi smo doputovali da bi vidjeli kako žive Srbi u 21. vijeku u gradu koji su podigli njihovi preci, počevši od kralja Milutina preko cara Dušana, koji je ovdje imao i svoje privremeno carsko središte. Car Dušan je podizao crkve, obnovio vizantijsko utvrđenje Kaljaju, koja dominira gradom, ispod koje su se smjestili najstariji prizrenski objekti, crkva Hrista Spasa, crkva Svete Nedelje, a ostaci crkve Svetog Kozme i Damjana izgledaju ovako. Albanci su ovdje napravili smetlište, a Srbi Prizrenci u izbjeglištvu u Srbiji samostalno očistili 100 kilograma smeća i kreću u akciju obnove crkve. Zaštitni znak Prizrena uz staru tvrđavu od 13. vijeka i crkva Bogorodice Ljeviške, koju je na temeljima starije hrišćanske bazilike podigao srpski kralj Milutin. Turci su je po dolasku 1459. godine pretvorili u džamiju, a Srpskoj pravoslavnoj crkvi je vraćena u 20. vijeku kada je obnovljena. Nažalost, i ovaj srpski duhovni kulturni centar je smetao šiptarima koji su ga zapalili u martu 2004. godine. Ali Bogorodica Ljeviška se obnavlja i 2006. godine stavljena je na UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine.
U porti Bogorodičine crkve episkop Raško-Prizrenski Teodosije obnovio je kuću koja je privremeni dom za Srbe koji se vraćaju u Prizren, a mi smo krenuli u selo Novake da vidimo kako žive Srbi povratnici. Pre 1999. godine naše selo je brojalo preko 400 stanovnika i negde 92 domaćinstava. Ne bih volio da vratim film od 1999. godine, ali to je bilo jedna teška slika kada je narod pakovao stvari i nije znao kuda ide. Jer onaj ko je hteo ranije da napusti svoje mjesto, on je sa radošću napustio svoj kraj i odlazio tamo gdje mu se svidjelo, za razliku od nas koji smo morali da idemo negdje što ne znamo gdje idemo i šta nas tamo čeka. I mogu da kažem da smo od istog dana kad smo napustili kraj i bili u rasejanju razmišljali o povratku. Vi ste do kada bili u Srbiji u izbjeglištu? Mi smo se vratili 14. marta 2003. godine. To je bio jedan organizovani povratak gdje se u startu vratilo 61 porodica i također građena, odnosno sagrađena 61 kuća. Zašto su kuće sagrađene? Šta je bilo s vašim kućama koje ste vi ovdje ostavili 99? Pa nažalost, to je otišlo u zaborav. Sve porušeno? Do temelja. Kao što vidite, to su sad tipske kuće koje su kao pečurke nikle. Kuće ima dosta, opet 64 sagrađenih, međutim, rekao sam 61 u startu, nakon toga su sagrađene još 3 kuće, to su individualni povratnici, tako da sad ukupno imamo 64 novo sagrađenih kuća, par su renovirane koje su malo ostali sačuvanije, ali to je mala brojka. Danas u selu živi 18 porodica, odnosno 32-3 ljudi. Ne možemo reći porodica u pravom smislu, zato što porodicu sačinjavaju bračni parovi sa svojom decom. Ovdje dece nažalost nema. Ako se neko dete vidi, to su gosti koji su došli na kratko da nas obiđu i tako podele vreme sa nama. Zašto se Srbi ovdje ne vraćaju? Jedno vrijeme je bio problem bezbednost. Međutim, sad taj problem ne možemo staviti na prvo mjesto. Sad je pitanje bezbednosti, kažem, ostavljeno malo iza sebe, ali stoji negdje u senci, ali je sad ekonomski problem na prvom mjestu, egzistencija. Gdje će taj narod koji se vrati da radi? Onda školstvo tu i tamo, to bi bila već priča poslije toga, jer ako se deca vrate možemo razmišljati i o školovanju. Za sad je egzistencija na prvom mjestu. Roditelj treba da obezbeđuje svoju porodicu ekonomski i to je problem. Nema posla za Srbe povratnike? Za Srbe povratnike, kao i za sve manjine koje su ovdje na prostoru Kosova i Metohije, ima ograničen broj radnih mjesta u javnim službama, tako da procentualno prema broju stanovnika od određene zajednice ima i broj mjesta. Ta su mjesta popunjeta. Mogu vam reći da u opštini Prizren rade svega 2 Srbina u opštini Prizren i u drugim institucijama ja ne znam da radi bilo ko od Srba. U samom gradu imamo 25 Srba, a u čitavoj opštini Prizren imamo negdje 195 Srba. A do 99. godine koliko je ovdje živjelo Srba na prizrenskom kraju? Opština Prizren brojala negdje oko 12.000 Srba do 99. godine. Ima li zahtjeva Srba da se vraćaju? Da li je taj povratak realan i šta je ono što bi vama trebalo da se više ljudi vrati ovdje? Nakon 99. godine i dugog čekanja na povratak, narod se vjerovatno prilagodio u mjestima rasejanja i izbjeglištva, tako da su realne nade za povratak vrlo male. Imamo interesovanja iz nekoliko razloga. Recimo, naše iskustvo govori da su većina koji su došli kao povratnici, to su čisto njihovi ekonomski, odnosno profitabilni razlozi da unovče, povećaju vrednost svoje imovine koja je možda, ne možda nego vjerojatno porušena ili okupirana, da je oslobodi, onda proda. Ali imamo i određen broj ljudi koji imaju volje da se vrati i da ostanu ovdje do daljnjeg. Zašto se niste vratili u svoju kuću? Pa kuća je porušena.
do temelja sravnjato skroz, ništa nema, ni temelja ne se poznaje i bila, da postoji. I vi ste podnijeli zahtjev za povrat, jel? Podnijeli smo zahtjev za povrat u Spasu i čekamo da dalje. Dolazili su u Bilasku i tu sam bio i sve i tako. I čekamo i do dalje. A hoćete li čekati dok se kuća ne napravi? Pa mi čekamo dok se napravi, kad se napravi, posle zdravlje. Imate jaku volju da se vratite? Ja imam jaku volju, ja mislim super je, ovdje nema problema. Imamo sve i baš tu smo sejali, imamo i papriku i paradajza i krastavci smo imali u početku. Svega sva čega ima ovdje, sve je lijepo. Imate li vi porodicu, Marko? Imamo. Koliko imate djece? Djece imamo 3 djece, 6 unučadi. A da li bi se vaša djeca vratila ovdje? Pa ako imamo mogućnost da se vrate, jer bez kuće ne može se vratiti, u tuđu kuću ti ne može da odeš. A šta su vam rekli, šta je razlog zašto vam još kuća nije obnovljena? Pa ne znam, sad čekamo, kaže, do dalje nema onaj unika dovoljno para, šta ja znam, za izgradnju. Jedna kuća sad se pojavila i čekamo do dalje. A država Srbija vam ne može financijski pomoći da obnovite kuću? Ne može, kaže. I sad, ali vi ste... Ja sam uporan. Uporan i dalje će da sedimo tu i nema problema. Ima li uopšte i jedna mlađa porodica da se vratila na vaš ovdje prostor? Trenutno što je za radost svi u nas koji smo ovdje, a verovatno to je radost i kuće gdje imamo jedan novi bračni par gdje je mlada došla iz Crne Gore, to je pre 2 mjeseca. Nadam se da su oni otvorili put i drugima, da se i drugi vrate, tako da ne samo da nas bude više kao Srba, nego da budu i mlađi ovdje sa nama. Svi koji su živjeli na selu bili su vezani za poljoprivredu. Naše selo je prioritet dalo vinogradarstvu, to je bio poznat vinogradarski kraj, gdje periferija sela obuhvata negdje oko 1000 hektara pod vinovom lozom, ali to samo do 1999. godine. To je sad sve otišlo u propast, nema ko to dalje valja tradiciju, kao što smo mi srpski narod imali tradiciju za vinovom lozom i za grožđem. Zatim stočarstvo je bilo na drugom mjestu. Nakon našeg povratka mi smo nastavili i dalje da se bavimo poljoprivredom, jer to nam je sad možda i jedino čime možemo da se bavimo, obzirom da radna mjesta nema dovoljno, a mi ne možemo staviti zemlju tako u pustoši. Dosta je bilo za ono vreme opustošenja dok mi nismo bili tu. Tako da ono što najviše radimo sad to je pšenica. Možete li vi nešto od te pšenice prodati? Da, svakako. Ostavimo za svoje potrebe, što je višak prodamo. Zašto crkveno zvono pred vašom kućom? Obzirom da je crkva u takvom neredu da još nisu stvoreni uslovi da se to zvono smesti tamo gdje mu je mjesto, jer je već 2 puta bio kako da kažem, ne napad na crkvu, nego desila se tako pljačka gdje su nepoznati počinioci kao i uvek 2 puta skidali zvono da bi ga prodali za starog gvožđe, mada to zvono koliko god da je staro, ono nikad ne može da ide u starog gvožđe jer on ima veliku vrednost, barem za nas pravoslavne. I sad smo ovo zvono smestili ovdje i nadamo se da će za par mjeseci biti tamo gdje mu je mjesto. Mi bi voljeli da odemo do Prizrena, da prošetamo, da vidimo nekada carski grad u kojem je, kažu, u vrijeme cara Dušana bilo 365 crkvi, za svaki dan u godini po jednu. Koliko danas u Prizrenu ima crkvi? Tačno je. Tačno je ta priča da je u Prizrenu svakog dana po jedna crkva imala svoj dan i okupljala Srbe tamo. Međutim, danas u Prizrenu imamo jednu crkvu u Sabornu Svetoga Đorđa koja, ne da kažem da je u stanju da sve Prizrence smesti tu i budu na liturgiji, nego jedina je i malo popravljena i obnovljena, mada još to nije u dovoljnoj meri obnova urađena, radi se još na tome. Sad ću uskoro da krene sa radom i bogoslovija, gdje će bogoslovci ponovo da krenu tamo gdje su nekad njihovi prethodnici stali i tako. Imamo Bogorodicu Ljevišku koja također još
pretrpjela mnoge štete, ne samo tokom martovskih dešavanja, nego i iz dana u dan. Ali ne možemo reći da imamo puno crkava. Možemo reći da samo ta jedina crkva koja je u pravoj funkciji. A manastira? Imamo, od manastira možemo reći da nam je najbliži manastir Svetih Arhangela, koji je udaljen negdje 3,5 do 4 km od grada Prizrena, i tamo nam je jedno utočište da nađemo svoj mir i nakratko neke brige i teškoće ostavimo iza sebe. A da idemo mi malo zajedno, da obiđemo Novake, pa u Prizren, pa onda možda i u Svete Arhangele. Obavezno, njih ne možemo preskočiti. Naš domaćin doveo nas je do osnovne škole koja je zapustila i čeka povratak srpskih đaka. Prvi put se Prizren u pisanim izvorima pominje 1019. godine u dokumentima cara Vasilija II, a razvijeno ekonomsko središte postaće u srednjem vijeku, kada će trgovci iz okolnih zemalja dolaziti u Prizren, ekonomski, duhovni i kulturni centar srpskog naroda i Balkana, da bi na sajmovima trgovali, a plaćalo se u ovom dijelu Balkana vrijednim prizrenskim novcem. Prizren se razvija i oko njega se grade moderni putevi koji svakodnevno skraćuju vezu sa albanskom granicom udaljenom tek 20 km. Zbog značajnog položaja, ovaj grad su oduvijek sebi htjeli prisvojiti Albanci, koji su danas najbrojniji narod koji u njemu živi. U Prizrenu je 1878. godine održan albanski skup Prizrenska liga, koja se u jednom dijelu javnosti smatra početkom ostvarivanja ideje o velikoj Albaniji. Centrom grada uz rijeku Bistricu dominiraju minareti brojnih džamija, a najstariju Sinan Pašinu su Turci u 16. vijeku sagradili od kamena odnešenog iz Arhangela koje su porušili. Manastirski kompleks Arhangeli su zadužbina cara Dušana, koji je u podnožju starog grada Višegrada podigao jedan od najljepših i najbogatijih crkvenih objekata srednjeg vijeka. U manastirskom kompleksu nadgrobna ploča iz careve grobnice iz koje je tijelo prenešeno u Beograd, ostatke spaljenih crkava i konaka od strane albanskih terorista s kraja 20. vijeka trenutno obezbeđuju Albanci, članovi kosovskih policijskih snaga. U obnovljenom konaku obnovljen je i monaški život. Devojče mlado, anđelče, evo ti puta tvojega, mi se treća vodila, u dvore tvoje odvela. U skladu s mogućnostima obnavljaju se i arhangeli koji, kao i prizrenski Srbi, očekuju i nadaju se u bolja vremena za život Srba u nekada srpskom Carigradu, odnosno carskom gradu Prizrenu.